बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं इब्रार हुसैन। प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ विद सरदार अमीन खान जतोई की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार साहब, बड़े ही अफसोस की बात है कि आज इस हवाले से फिर जो है ये कहते हैं ना, ईद का तोहफा दिया है इस हुकूमत ने। जी बिल्कुल। अवाम जो पहले ही गुर्बत, महंगाई और जिसे कहते हैं कि हम एक माशी मसाइल का शिकार हैं, और ऊपर से आए रोज़ ये पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा। जबकि देखें, इस हवाले से ख़ास तौर पर हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त आपने एक तरफ लॉकडाउन कर रखा है, जी बिल्कुल, पूरी जो है जिसे कहते हैं कि आपने कारोबारी सरगर्मियाँ बंद की हुई हैं, ऊपर से आप इस तरह कीमत बढ़ाई जाएं और इसका सीधे का सीधा असर जो है वो गरीब आदमी पर पड़ता है। आप देखें, अब उन्होंने ये मेरे ख्याल में शायद इसलिए अडॉप्ट किया ये तरीकाकार कि ईद पे हर बंदा ट्रैवल करेगा, ईद पे हर बंदा बाहर निकलेगा, तो पेट्रोल की खपत ज्यादा होगी। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा और पैसा जो है हुकूमत के खजाने में जमा होगा। इसके अलावा मेरे ख्याल में शायद कोई मकसद नहीं है, और ये सोच इंतहाई मनफी और गलत सोच है कि आप आवाम की जेबों पे इस तरह डाका मारें कि आपने बैठे बैठाए पहले 25 रुपए बढ़ाया, अब आपने यकदम 10 रुपए कीमत में इजाफा कर दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस तरह की हुकूमत है? किस तरह ये अवाम को, अवाम पिस रही है, अवाम इस हवाले से मुकम्मल तौर पे मुतनफ़िर होती जा रही है। और इस हुकूमत को शायद अवाम की नब्ज़ का शायद उनका एहसास नहीं है कि इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर हम पहले ही इंतहाई बुरे हालात का शिकार हैं। हमारी इक़्तिसादियात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, ऊपर से आई महंगाई का जिन जो है इस हुकूमत को ले डूबेगा। ये ऐसा नहीं है ऐसा कि भी आप इसको जो है बिल्कुल आप साइड लाइन कर दें। हमारे अवाम जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। आप ये देखें कि इस ईद पे मेरे ख्याल के मुताबिक जो ख़रीदारी की रेशो थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लोगों के पहले ही हालात बहुत पतले हैं, तो इसमें ये कीमत बढ़ा देना और बगैर सोचे समझे, ये भी नहीं देखा कि ये ईद उल अज़हा का मौका है, अवाम को रिलीफ देने चाहिए, हुकूमत को चाहिए अवाम को खुश करे। लेकिन क्या है कि हुकूमत को परेशानी के ऊपर परेशानी है, और इसका कोई निज़ाम, मेरे ख्याल में कोई ऐसा निज़ाम या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वेलफेयर के हवाले से, अवाम की बहबूद के हवाले से किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, और मुकम्मल तौर पे अवाम को पीसा जा रहा है महंगाई की चक्की में। और ऊपर से मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन करके आपने क्या कर दिया कि अवाम के जो कारोबार करने के जो हकूक थे वो भी आपने छीन लिए। अब मेरे ख्याल में शायद एक सांस बाकी है, उस पर भी शायद कल कलां को कोई टैक्स लग जाए। बिल्कुल सही कहे। चांद रात के मौका पर लॉकडाउन के बावजूद मार्केटें खुली हैं और मार्केटों में किसी किस्म का कोई भी SOPs नहीं अपनाया जा रहा। इस बारे में सरदार साहब आपका क्या कहना है? देखें जी, ये जो बड़े बड़े देखें ना, इन्होंने लॉकडाउन क्या किया, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए जहाँ पे आप पहले ही SOPs के तहत जाते हैं, आप वहाँ पे रश होने नहीं है। इन्होंने मार्केटें वो खोली रखी हैं जो बिल्कुल छोटे इलाकों की मार्केट्स थी, और जो छोटे बाजार थे या छोटे शहरों के या छोटे कस्बों, तो वहाँ पे कोई किसी किस्म का, और वहाँ पे ना कोई SOPs का ख्याल रखा जाता है, ना वहाँ पे किसी किस्म की कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है कि आप वहाँ पे ख्याल रख पाएँ। एक एक दुकान में 100 बंदा जमा है, तो कहाँ पे गया SOP? और ये सारी की सारी सूरत हाल हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। और क्या हुआ कि इस हवाले से ख़ास तौर पे जो पुलिस का निचला तबका था, जो पुलिस के ऐसे लोग जिसे कहते हैं जो हर महकमे में काली भीड़ें होती हैं, तो वो उन लोगों की चांदी रही। उन्होंने दुकानदारों का भी इस्तेहसाल किया। दुकानदारों, जिस दुकानदार ने पैसे दे दिए ना, वो आराम सुकून से कारोबार कर रहा है, और जो बेचारा जो है ना नहीं दे सका वो आराम सुकून से वो घर बैठा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इंतहाई, निज़ाम नहीं ऐसे चलते। ऐसे नहीं होता कि आप एक चीज़ बंद कर दें, एक चीज़ आप खोल दें, ये ऐसा नहीं होता। या तो आप मुकम्मल तौर पे बाजार खोलें ताकि ऐसी जगहों पे पैनिक क्रिएट ना, ऐसी जगहों पे रश ना बने। लेकिन इन्होंने किया क्या है इब्रार साहब कि ऐसे छोटे इलाकों को इजाज़त दे दी। ये इजाज़त ही है ना जी कि आपकी छोटी मार्केटें तमाम खुली हुई हैं। आपने बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स थे, आपने बड़े बड़े जो किस्म कहते हैं ना बड़ी बड़ी मार्केट्स थी, उनको बंद कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? या तो ये हो कि पूरे आप देखें बाजारों में इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं है, सड़कों पे इतना रश है, कोई, मैं कहता हूँ कहाँ पे गया? ये सारे का सारा भी एक दिखावा ड्रामा है। इसको क्यों आप कर रहे हैं? क्यों लोगों को इस तरह परेशान कर रहे हैं? जो बेचारा मुतवसत तबका, जो मुतवसत कारोबारी तबका
طبقہ ہے وہ شدید ترین پریشانی کا شکار ہے. یہ انتہائی غلط اور جسے کہتے ہیں کہ یہ بالکل فیئر نہیں ہے, یہ انفیئر ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے اس کی جتنی بھی مذمت کیجیے کم ہے. سردار صاحب رافیل طیارے جو ہیں وہ انڈیا نے لے لی ہیں, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی اس حوالے سے آج پورا دن جو ہے نا ابرار صاحب ٹویٹر پہ خاص طور پہ جنگ چل رہی ہے اور یہ اس کا آغاز بھی انڈیا کے ایک کرکٹر ہیں سابق جو اس وقت وہاں پہ اسمبلی کے ممبر ہیں اور ایک راجیہ سبھا پہ وہاں پہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے آج ٹویٹ کر دیا کہ جی ہمارے جو بڑے پرندے ہیں نا جو انڈیا پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد جو ان کا حال ہو رہا ہے, جو ان کے اس ٹویٹ کے ری ٹویٹس پہ حشر ہو رہے ہیں, وہ شاید میرے خیال میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انڈیا نے. ہمارے پاکستان نے تو بعد میں ریئیکٹ کیا, ہمارے پاکستانیوں نے تو بعد میں اس کے اوپر کیا. میں ایک بلکہ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک صحافی ہیں آسٹریلیا کے, انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ اپنے طیارے جو ہے نا اپنے گھونسلے میں رکھنا, اپنے پرندے, اگر یہ باہر انہوں نے سرحد پار کی نا تو اس کے پرخجی یہ سکریپ میں چینج ہو جائیں گے. یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا تمانچہ ہے. انڈیا کو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ یہاں پر اپنی من مرضی نہیں کر سکتے. آپ نے مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں آپ نے پہلے بھی آزمایا, آپ 1000 مرتبہ بھی آزمائیں گے, آپ کو وہ جواب ملے گا کہ آپ کی ساری نسلیں یاد کریں گے. آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان اس حد تک الحمدللہ مضبوط ترین ہو چکا ہے ہماری پاک افواج, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی وجہ سے اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے کہ آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے پاکستان کو نیچا کرنا. اور یہ رافیل طیارے لے کر پاکستان اس سے کہیں آگے پہنچ چکا ہے. یہ رافیل طیارے ابراز صاحب بہت چھوٹی سی چیز ہے اور یہ انہوں نے اس کو ایک بڑا ہوا بنا کے پیش کیا. وہ جیسے وہ ان کے پردھان منتری نے کہا نا جی ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہم یہ کر دیتے. او بھائی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کی اتنی اوقات, آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں. آپ صرف گیدڑ بھبکیاں اور آپ صرف اور صرف جو ہے نا ناحق اپنے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے, ان کے ذہن, ان کی سوچ کو خراب کرنے کے لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن در حقیقت آپ پاکستان کا ایک رتی برابر ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ابراہیم صاحب یہ ایک جسے کہتے ہیں سٹنٹ ہیں اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے. رافیل بائک وہاں پہ اڑاتے رہو اپنے ملک میں, جس دن تم نے یہ کوشش کی نا کہ سرحد پار کرنے کی, وہ تمہارے بھائی تمہاری نسلیں بھی نہیں رہیں گی. یہ ساری چیزیں ابراہیم صاحب, اس لیے ان چیزوں کو جتنا بھی جسے کہتے ہیں نا کہ انڈیا کو اوقات اس کی یاد دلائی ہے باہر کے صحافیوں نے اور پاکستانی, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بعد میں شروع ہوئے بیچارے پاکستانیوں نے اس چیز کو بہت دیر بعد دیکھا, لیکن جو انٹرنیشنل صحافی تھے انہوں نے مکمل طور پر دیکھا نا. ابھی وہ اس کی تصویریں دکھا دی ابھی لندن کی کہ بھائی پہلے 1 کپ پیا چائے کا, اب یہ ہوگا کہ 5 رافیل آئے ہیں تو 5 کپ چائے ملے گی. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں انڈیا کے لیے, ان کے لیے بہت بڑا تمانچہ ہے اور انڈیا کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ کیا کر رہا ہے. پاکستان اب کوئی ترنے والا یا پاکستان کوئی اب وہ چھوٹا ملک نہیں رہا. الحمدللہ اپنی پاک فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے. بہت شکریہ سردار صاحب. ناظرین, آج کا ریویو اختتام کو پہنچا. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.